मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स जो मानकर राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस अच्छी तो तुम नेक्स्ट यूनिट भी कौन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर यूनिट भी तो चलो आम स्टार्ट करवा वीडियो देखा पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाईदेव नुआ नुआ नोटिफिकेशन लाइक शेयर करदेव तो पिलामाने आम स्टार्ट करवा तो यूनिट भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आज आम आलोचना करवा 25टा आम आलोचना करिया पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण जेहेतु तुम परीक्षा अल्प दिन रहिला तो चलो आम स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन देख कौन देछि सल्ट डबल आई केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला सल्ट डबल आई केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला 1970 1973 1979 ना 1990 केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला पिला माने ना 1979 केबे ना 1979 तो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा केउ मसिया स्टार्ट स्वाक्षरित होइतिला पिला माने स्टार्ट केउ मसिया स्टार्ट स्वाक्षरित होइतिला 1979 ना 1980 1985 ना 1990 केउ मसिया होइतिला ना 1990 ऑप्शन आई भी तमर हबो 1990 देखो 1990 अछि। नेक्स्ट व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला केउ मसिया 1990 ना 1995 1996 ना 1999 व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी केउ मसिया होइतिला पिला माने ना 1996 जोड़ा ऑप्शन नंबर थर्ड आई। नेक्स्ट भारतर द्वितीय थर पर केउ मसिया पोखरान में आणविक परीक्षा होइतिला भारत द्वितीय थर केउ मसिया 1990 ना 1992 1996 ना 1998 केउ मसिया होइतिला ना 1998 ऑप्शन आई भी। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउ राष्ट्र प्रथमे सीटीबीटी रे स्वाक्षर करथिला सीटीबीटी रे स्वाक्षर सीटीबीटी केउ मसिया ना 1996 मसिया एवं केउ राष्ट्र प्रथमे सीटीबीटी स्वाक्षर करथिला पिला माने रूसिया ना चीन ना भारत ना युक्तराष्ट्र अमेरिका ना कौन हम एटा ना ऑप्शन आई भी जो युक्तराष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट विश्व एड्स दिवस केबे पालन कराई जनवरी 12 ना मई 20 ना जुलाई 10 ना डिसेम्बर 1 ना आई भी डिसेम्बर 1। नेक्स्ट आंतर्जातिक दारिद्र्य उन्मोचन दिवस केबे पालन कराई आंतर्जातिक दारिद्र्य उन्मोचन दिवस केबे पालन कराई फेब्रुआरी 5 एप्रिल 20 अक्टोबर 17 ना डिसेम्बर 10 आंतर्जातिक दारिद्र्य उन्मोचन दिवस केबे होता है ना अक्टोबर 17 ऑप्शन ट्रिपल है कौन ना अक्टोबर 17। नेक्स्ट केउ दिवस को मानविक अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए केउ दिवस मार्च 3 एप्रिल 20 डिसेम्बर 10 डिसेम्बर 3 केबे ना डिसेम्बर 10। नेक्स्ट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रे केते गोटी सदस्य राष्ट्र रही 190 191 193 194 केते ना 194। नेक्स्ट जदि सभ्यता शस्त्र गुड़ी को विनाश करि परिबा नाही तेबे शस्त्र सभ्यता को विनाश करिबा यह कार उक्ति हॉटमैन लॉर्ड ग्रे मॉर्गनथेउ ना जवाहरलाल कहार ना लॉर्ड ग्रे जदि सभ्यता शस्त्र गुड़ी को विनाश करिबा नाही तेबे शस्त्र सभ्यता को विनाश करिबो। नेक्स्ट शीतल युद्ध समय निम्नोक्त केउ राष्ट्र साम्यवादी गोष्ठीर नेतृत्व नहीं शीतल युद्ध समय निम्नोक्त केउ राष्ट्र अमेरिका चीन सोवियत रूस जापान केउ मसिया हम पिला माने ना सोवियत रूस ऑप्शन ट्रिपल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन निम्नोक्त केउ मसिया गठित होइरा दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन निम्नोक्त केउ मसिया 1951 1952 1953 1954 केउ मसिया रहितिला ना 1954 ऑप्शन आई भी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन केबे इराक बागदाद चुक्ति ओहरिला केबे इराक बागदाद चुक्ति रु ओहरि गला 1956 1957 1958 ना 1959 केबे होइतिला पिला माने ना 1958 जोटा हला ऑप्शन ट्रिपल आई। नेक्स्ट
କେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ORS ଚୁକ୍ତିରେ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ? କେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ORS ଚୁକ୍ତିରେ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ? ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗରୀ, ବୁଲଗେରିଆ, ଚୀନ। କେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ? ନା ଚୀନ। କେଉଁ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ହେବ ଚୀନ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହା? 1990, 1991, 1992, 1995। କେଉଁ ମସିହାରେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 1991, ଯେଉଁଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ 1991। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? 1977, 1978, 1979, 19 କେତେ? ନା 80। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 1979। କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ 1979। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ? 1948, ନା 1949, 1950, 1951। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1951 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଫେବୃଆରୀ 1952, ନା ମେ 1952, ଫେବୃଆରୀ 1955, ନା ମେ 1955। କେବେ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା? ନା ମେ 1955। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଆଞ୍ଜନ୍ସର ସଭ୍ୟ ନଥିଲେ? କିଏ ଆଞ୍ଜନ୍ସର ସଭ୍ୟ ନଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। କିଏ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା? କେବେ ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା? 1949, 1952, 1955, 1958। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 1958 ମସିହା ଅପସନ୍ ଆଇ। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଦେନ୍ତାର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା? ଦେନ୍ତାର କେବେ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା? 1978 ମସିହା, 1979 ମସିହା, 1985, 1990। କ'ଣ ହେବ? ନା 1979 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? କାହାର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? ୱାଲ୍ଟର ଲିପମ୍ୟାନ୍, ନା ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ, ନା ଜର୍ଜ ବୁଶ, ନା ବୋରିସ କ'ଣ? ନା ୟେଲତ୍ସିନ୍। କ'ଣ ହେବ? ନା ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ? ବ୍ରସେଲ୍ସ, ନା ମ୍ୟୁନିକ, ନା ଆଟଲାଣ୍ଟା, ନା ତାସ୍କେଣ୍ଟ। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଚୁକ୍ତି? ନା ବ୍ରସେଲ୍ସ ଚୁକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା? କେବେ? କେବେ ପିଲାମାନେ? 1991, ନା 1992, 1993, 1994। କେବେ? ନା 1992। କେବେ? ନା 1992। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲା? କେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକାର ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କରିଥିଲା? 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ, ନା 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ, ନା 1949 ମସିହା ମେ 14 ତାରିଖ, ନା 1949 ମସିହା ଜୁନ 14 ତାରିଖ। କେବେ? ନା 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ। କେତେ? ନା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟା ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏତିକି ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ ଭିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।